أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآل إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kishin taganyi ni ko fega bo shitana dangale doroma niga soli ke sira kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga anaka saba nyuma anaka somo baw ani fefe sora ka tuguni sira jeli ko fo ta se jodo ma ala ka deni obela jeni yola ko fega fo ni kele fo ni kishiga fo ni ala oye ala ka hereke ni obey. Alhamdulillah rabbil alamin. Ana badima chere so ma dayna ani adenche anaka girguche na dogoche mais Famanta Abubakar Siddiq, le président de l'association islamique Siratul Huda ni Allah Ta'ala so inshallah mais anga guide spirituel fo no El Firdausi no Dauda Touré inshallah méthode klingin na bela den fo kadam ma folo fo ka semba la baba. Donc on fait une vidéo va faire quel sur le 24 mardi le 24 juillet 2018. Ma faire quelqu'un a dit en bas de mon bel agenda du document dans la dernière cadeau joy mana ke tugu de imana yere tugu imana yere ke tugu do de bangi enna do de sabula imanga nyina olugo. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaka alaya, anaka joro batiya, amani ne bangi ko abada leji, amana fenda kew, amo yi corona ayo corona Allah Ta'ala sana. Aba fani ko isoni ko Allah naka kirai, ika nyuma yake ibangi bawa flowi, bari islamo. Ɲɔgɔnna jeune kuma ka caya dɛ f'i ka ɲumanya kɛ i bangebaga filaw ye. O min ɲininkali silamɛ ni kafiri i bangebaga ye kafiri ye e ye silamɛ i bɛ ɲumanya kɛ o ye, i bangebaga ye silamɛ e ye silamɛ i bɛ ɲuman kɛ o ye. E mana to i bangebaga mana don situation i b'i jija ka ɲumanya kɛ o ye. Kana sɔn abada lɛzi e ka kɛ sababu ye k'o curu. Kana so abara leje ga ke saube ka kasi do soba soro no se kera longolo bidde gu sora kolla la ina toro sora kono inya nyani sora koro ala tlawe tla ga fay qur'ana bay ngono ko ali angana so ga fo ampangi baba ko ayi ko angana so go fo wakati la ga nyini fe ko e mogo ibangi ba fla do la kelema na proba ibol walma fla mana proba ibol kana so pe o k'i bila baara la k'i bila ko dɔ la ko nin kɛ ni ala ko ta tɛ k'i ban ayi kana sɔn ma fiyewu. I b'i seko k'a la hali n'i dɛsɛra. Kana fɔ n tɛ sɔn nin ma n'i y'o kɛ dɔrɔn i kunna bɛ goya. Kana fɔ bɔgɔden tɛ sɔn nin ma n'i y'o kɛ dɔrɔn i kunna bɛ goya. Mais bi anw ka jeunesse kɔnɔ anw ka diɲɛlatigɛ taabolo an bɛ environnement min na bi e fɛn fɛn i t'i bangebagaw jaabi e ma civiliser n terikɛ ayi o tɛ civilisation ye dɛ n terimuso ayi o tɛ civilisation ye. Kana sɔn dɛ n bɛ min f'i ye ne ɲɔgɔnna jeune aw min ni Ala Ta'ala jɛna n'a ye aw ma se ka hɔrɔn sɔrɔ a bangebagaw de y'a ka fɛn bɛɛ i balibiya la kana sɔn i bangebaga ka biri kɛ e ka fini ko kana sɔn tugun ayi sabali m'o ɲini fɛ sabali kana sɔn o ma a maɲi ka avenir ma wallahi a maɲi ka avenir ma. Kana sɔn i bangebaga ka ko k'i ye e yɛrɛ bɛ se ka min kɛ a ka tɔɔrɔ i nɔfɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ko tɛ i bɛ se ka k'i yɛrɛ ye mais dangadenya kama i y'a to bangebaga y'a kɛ i nɔ na kana sɔn ayi kana sɔn a bara. Dangaden ale ka diɲɛlatigɛ de ye fu ye ni nafa t'a la ni kira b'o fɔ an ye ko dangaden a ka di i ka sa cogo o cogo n'a k'i diya o saga i to sujuru la n'a k'i diya sa k'i to alikaba kɔnɔ
ne y'i diya sa k'i to sun na, ne y'i diya sa k'i to hiji la, ne y'i diya sa k'i to sarakati bɔ la, ko n'i sara k'i to dangadenya kɔnɔ bangebaga fila ma jɛ i ma dɔrɔn ko Ala t'i yafa i ma. O ye kira ka kuma ye. Kira bɛ tila ka fɔ an ye a ka kuma wɛrɛ la ko den ka alijinɛ bɛ sɔrɔ bangebaga fila senkɔrɔ, bangebagaw senkɔrɔ k'a bɛ sɔrɔ i ye. A ma fɔ ko alijinɛ bɛ yen, ayi a ti yen, mɛ i k'i sojoro ye k'u ka jɛ ɲini waati bɛɛ lajɛlen, k'u ka dugawu ɲini k'i seko bɛɛ lajɛlen k'o ye, o ka jɛ o de. N'i mana o kɛ dɛ, ni o nisɔndiyara i kɔ, hali n'o m'o da waga ko den a bɛ ten wala fo Ala na ko k'i ye i tɛ ɲinɛ min kɔ, fo Ala n'a sara ko ɲuman d'i ma ni dugukolo in ko k'a ni kiyama jɔn. Walayi den bɛ min fɔ a ye, an ka sabali, an ka hakili sɔrɔ k'a fɔ diɲɛlatigɛ in a ti to ten, an ka sabali ka hakili sɔrɔ k'a fɔ diɲɛlatigɛ in a bɛ ban dɛ. An kana sɔn ka fɔ baba ma e ka sabali sa, le vieux même il parle trop, ouais non toi même c'est pas la peine, non ayi. An kana sɔn ma, e fɛn fɛn o kɛ dɔrɔn e Ala kelen pewu. Nin ye kamalen dɔ ye a bangebaga kɔrɔla a bolo, ale de bɛ bangebaga in degun, a b'a tɔrɔkɔ, a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumanya na, ko don min na bangebaga tɛ yen, den nana fatu Ala tala ka diɲɛ kɔnɔ, den fatura, Ala ko k'a ti yafa d'i ma. A mɛlɛkɛw nana se Ala ma ko ko Ala, den min a y'a bangebagaw tɔrɔkɔ, a ye tile bɛɛ kɛ a bangebagaw kɔrɔ, a bangebagaw tɛ lafiya, a tɛ lafiya ni bangebagaw ma lafiya, a ti da ni bangebagaw ma da, i bangebagaw ko fɛn fɛn a b'a ɲini ka d'a ma ko i tɛ yafa a ma. Ala ko ne ti yafa ma. O ko mun na Ala ko e tɛ foyi kɛ gansan ko a kɔrɔ fɔ a ye. Ala ko nin den ye dangaden de, sabula k'a to a bangebagaw ka sɛgɛn kɔrɔ, a bɛ ka sɛgɛnni bɛɛ kɛ a bangebagaw ye, a seli o seli a bɛ dugawu kelen ɲini ne Ala tala fɛ. Ala tala ko den a seli o seli dugawu kelen de b'a bolo, a bɛ min ɲini ne Ala tala fɛ, ko ne Ala tala k'ale lafiya bangebagaw kama ye, ko ne Ala tala k'ale lafiya bangebagaw ka jigin ma. Ko kɔrɔ ye mun ye? K'ale tun bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka bangebagaw faga joona ka bɔ yen walasa ale ka se k'a lafiya. Bon a ye tɔɔrɔ kɛ, mɛ hakili jugu min tun b'a la a ye mun kɛ? A ma foyi ɲ'a ye. Donc ne balimaw, an ka nin faamuya k'a dɔn ko den tɛ ba ten. O kɔfɛ kira ka hadisa dɔ bɛ yen, ni den dɔ kamalen dɔ fana bɛ yen, a bangebaga musoman de b'a bolo, a y'a ladon k'a tɔrɔkɔ k'a se bɛɛ k'a ye, o se a k'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ, mɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ don dɔ la a ye bangebaga ta k'ale bɛ taa bangebaga k'a bɛ taa hiji la, a y'a ta ka taa n'a ye hiji la. A ye bangebaga bamu de, bangebaga yɛrɛ tɛ se ka jɔ a segin, a b'a bamu de k'a ka ŋaniyaw ta ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni bangebaga ye. A ye Isafa ni Maruwa boli, a ye hiji tawafu kɛ, a ye namu ta, a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Hiji bɛ sira o sira fɛ, a y'a bɛɛ kɛ ni bangebaga in walasa a bɛ se ka bangebaga jɛ sɔrɔ. Ko alhamdulilayi Ala tala sɔnna ko hiji balen ani kira ye ɲɔgɔn ye, walima dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'aw to Maka ye hiji yɔrɔ la k'a ni kira ye ɲɔgɔn ye. A y'a fɔ kira ko nin ye ne bangebaga muso de, ko a tɛ se ka foyi kɛ, ne de b'a degun, ne de bɛ fɛn bɛɛ kɛ, ne de b'a fɛrɛ bɔ, ne de bɛ fini don a la, ne de b'a ladumuni, ne de b'a bamu ka yala n'a b'a fɛ ka yala, ne de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ. Ko kira ko yali sɔrɔ den ka hakɛ min fɔra bangebaga kan, ne ye dɔɔnin kɛ a la, ne ye seko kɛ a la, walima ne ye n ta sɔrɔ a la. Kira k'o den ma ko ni bangebaga ka hakɛ ye 100 dɛ, ko i ma kelen kɛ fɔlɔ. Dɔw b'a fɔ ni bangebaga ka hakɛ ye 1000, ko kelen i ma kɛ fɔlɔ. Mɛ n balimaw, an ka nin lajɛ ka tila ka na anw lajɛ minnu sɛgɛnna o bangebaga kɔrɔ k'u m'u bangebaga sara sɔrɔ, anw min yɛrɛ ko merde, anw ta bɛ fɔ cogo di? Ko ni 100 de k'i ma kelen kɛ, o kɔrɔ ye di? Den kabakoyara. Kira ko ayi, ko aw ŋaniyaw tɛ kelen min kama, ko o kosɔn aw ka barajiw tɛ kɛ kelen. I bangebaga b'i fitinin ma ladon tuma min na, ale b'i ladon ko nin ye ne den ye, ko n k'a ladon walasa sini a na kɛ diinɛ cɛba dɔ ye, n k'a ladon sini a na kɛ nafolotigi dɔ ye, n k'a ladon sini a na kɛ faama dɔ ye. Ko mɛ bi e bɛ k'i bangebaga ladon ko sani a ka sa, e bɛ k'a ladon ko ale bɛna sa sisan, ale bɛ k'i ladon k'i ka kɔrɔbaya, est ce que ŋaniyaw ka kan?
o dɔ k'i ŋaniya o ma kan o kɔsɔn aw ka baraju tɛ se ka kɛ ala k'an ni saba bɛn ye ladilikan dɔɔni k'a fɔ balima kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an ka nin bila an kunna ni nin bɛ maa o maa kunna a ka ca la tiɲɛni ti kɛ ni nin bɛ maa o maa kunna a ka ca la an bɛ faamuya ko ɲuman sɔrɔ k'a fɔ wa shukran lakum fi amanillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh